দূরে রেল পুল দেখা যাচ্ছে। এইটা দারভাঙ্গা ঘাট। ये होटल बन गया ना। हाँ सब होटल खुल गया है, हुआ नहीं खुला बंगाल। वो मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए होटल बना देते हैं लोग। हाँ और ये सबसे बड़ा होटल है ये, और महंगा भी सबसे है। दरभंगा वाला ना। हाँ ये घाट किनारे सबसे महंगा यही है। हाँ क्या नाम है इस होटल का? ब्रिज जामा है। ब्रिज जामा। बिहार का राजा का दरभंगा बिहार का राजा। हाँ তোদের ছবি উঠছে। আমরা আস্তে আস্তে ফ্লোট করে ওইখানে ভিড় ভাড়ের মধ্যে যাচ্ছি। দশাশ্বমেধের हाँ वो बिजनेस में मतलब अपना पूरा पैकेज जाता है बोट का।